नमस्कार दर्शक बंधु जय माँ लक्ष्मी। आज राशि भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो रे आमे जानिबा दुनियार सबुठारु केउ राशि शक्तिशाली राशि बा भाग्यशाली राशि। दुनियार सबुठारु 5 गोटी भाग्यशाली राशि मानक विषय जानिबा। केउ राशि उपरे सदा सर्वदा माता लक्ष्मी कृपा रही थाए। केउ माने दुनिया रे सबु बेले राज करि थांती से माने सदा सर्वदा दुनियार सबुठारु भाग्यशाली राशि रे गणा होंती। तेज दर्शक बंधु से विषय जानिया हेले भिडियोटी को निश्चिंत भाव शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर आस्थांती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन क्लिक करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहृदयर सह जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चिंत लिखंतु। माता लक्ष्मी अपार कृपा आपन को मिलिबो। आज भिडियो रे आमे जानिबा माता लक्ष्मी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा केउ राशि मानक ऊपर रही थाए। केउ 5 गोटी राशि दुनियार सबुठारु शक्तिशाली बा भाग्यशाली होइथांती। सेमाने जहाँ चाहती सेमाने तांको जीवन रे पाई थांती एवं सेमानकर समस्त स्वप्न पूर्ण होइथाए एवं सेमाने तांको लक्ष्य पथरे खूब शीघ्र पहुँची थांती। तेबे प्रथम भाग्यशाली राशिटी होची कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति मानकर सदा सर्वदा माता लक्ष्मी प्रिय राशि होइथांती। माता लक्ष्मी अपार कृपा कन्या राशि व्यक्ति मानक ऊपर सदा सर्वदा रहुथाए। जेहेतु माता लक्ष्मी धनर लक्ष्मी, माता लक्ष्मी कृपा रहुथिबार कन्या राशि व्यक्ति मानक जीवन रे जेते भी असुविधा आसु सबुकिछि असुविधार समाधान होइथाए बा हुए तो आपनक जीवन रे निश्चिंत भाव अभाव अनटन देखा देबो, असुविधा सृष्टि हेबो, किंतु से सबुर समाधान माता लक्ष्मी कृपा रहुथिबार आपण निश्चिंत भाव सहजरे करि परिबे। एवं जे कन्या राशि व्यक्ति माने तांकर कौनसी एक मनपसंदर काम खोजुथिबे तांको मध्य मनपसंदर काम मिलिबो। सेमाने तांको मन मुताबक काम करि परिबे एवं आर्थिक लाभवान हेबे। सेमानकर समस्त आर्थिक समस्यार समाधान हेबो। माता लक्ष्मी कृपा सदा सर्वदा कन्या राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहुथिबारु सेमाने तांको जीवन रे बहुत भल समय देखिबा को जाउछंती। ए पर्यंत सेमानक जीवन रे जहाँ सब दुख कष्ट थला आगामी समय रे माता लक्ष्मी कृपारु तांकर समस्त धनर समस्या दूर हेबा सहित जो कन्या राशि व्यक्ति माने अविवाहित थिले सेमानकर विवाहर जोग मध्य रहिछि एवं कन्या राशि विद्यार्थी मानक पई मध्य समय बहुत भल रहुछि। सेमाने आगामी समय रे जे कोनोसी एग्जाम दियंती सेतरे कृतकार्य हेबा को जाउछंती एवं कन्या राशि व्यक्ति मानक ऊपर माता लक्ष्मी विशेष कृपा रहुथिबारु सेमाने आगामी समय रे तांकर कौनसी एक नूतन घर हेउ गाड़ी हेउ किंबा जमी किनिबार सुजोग रहिछि। आपण माने एही शुभ समयर फायदा उठांतु, निश्चिंत भावे सक्सेस हेबे, आपणकर समस्त कार्य सफल हेबो। जदि आपणकर कन्या राशि होइते आपण निश्चिंत भावे अनुभव करुथिबे आपणकर जीवनर जेते सब दुख कष्ट आसिले भी आपण निजे ही तार समाधान करि पारंती एवं अन्य मानक मध्य समाधानर बाट देखै पारंती। कन्या राशि व्यक्ति मानक ऊपर माता लक्ष्मी विशेष कृपा रहुथिबारु तांको जीवनर समस्त दुख कष्ट दूर होई आगामी समय बहुत भल रहिबा को जाउछि। तेबे दर्शक बंधु यदि आपनकर ही राशि होइथाय तेबे निश्चिंत भावे भिडियोटी को लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमाई भूलिबे नाही। कमेंट बॉक्स रे सहृदयर सह जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चिंत लिखंतु। परवर्ती भाग्यशाली राशि होछि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे बहुत दुख कष्ट थिला, परिवार रे बहुत शांति लगी रही थिला, सेमानक जीवन रे बहुत समस्या थिला जहार समाधान माता लक्ष्मी करबा को जाउछंती। माता लक्ष्मी विशेष कृपा मिथुन राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहुथिबारु सेमानकर रोजगार रे बहुत अधिक रोजगार हेबा को जाउछि। अचानक कौनसी एक जगार धन प्राप्तर जोग मध्य रहिछि। मिथुन राशि व्यक्ति माने तांकर जदि कौनसी कार्य करूथांती किंबा चाकरी करूथांती सेथिरे सेमानकर पदोन्नति हेबा सहित दरमा वृद्धिर जोग रहिछि। आपणकर आगामी समय बहुत भल रहिबा को जाउछि। मिथुन राशि व्यक्ति माने जदि ए पर्यंत विवाह करिनाते सेमानकर विवाहर जोग मध्य रहिछि एवं सेमानक दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबा को जाउछि। मिथुन राशि व्यक्ति मानकर समय बहुत भल चलुथिबारु सेमाने तांक मन पसंदर काम करिबा सहित तांक जीवन रे बहुत गोटे भल दिन बा शुभ समय देखिबा को जाउछंती। आपणकर आगामी समय बहुत भल रहिबा को जाउछि। परिवार रे जहाँ सब समस्या थला से सब समस्यार समाधान हेबा को जाउछि। आपण निजे मध्य अनुभव करुथिबे धीरे धीरे आपणकर जीवनर सब समस्यार समाधान हेबा को घटिलानी। आगो को आहुरी भल रहिबा आपणक समय। माता लक्ष्मी विशेष कृपा रहुथिबारु आपणक जीवन रे धनर कौनसी अभाव रहिबो नाही। मिथुन राशि व्यक्ति माने दुनिया रे राज करबा को जाउछंती।
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ ଏବଂ ଆପଣ ସୁଖରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଏହିପରି ରହିଥାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ଧାର ଉଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବା ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ସୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମଧୁର ବଚନ କହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପାରିବେ। ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଜମି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କିଣିବାର ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ, ଆପଣ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମଣିଷଟିଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ପରିବାରର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ଫଳ ତ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଥିବାରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ବା କହିବୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ନିଜେ ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଚତୁର ମିଞ୍ଜାସର ଲୋକ ହୋଇଥିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା,
माता लक्ष्मी कृपारू से सब धीरे धीरे दूर होगाक लगिलानी। आपण जीवन में कौन एक अचानक धन प्राप्तर जोग रही एवं आपण जदि कौन ऑनलाइन रे टंका निवेश करुछंती से बहुत लाभ पाइबा जाउछंती। कुंभ राशि व्यक्ति माने जदि कौन कार्य करुथांती से पदोन्नति सहित दरमा वृद्धिर मध्य जोग रही एवं आपण जदि अविवाहित अछंती तेबे आपणकर विवाहर जोग मध्य रही। कुंभ राशि व्यक्ति माने दुनिया रे राजा भली बंचिबा जाउछंती। केवल धैर्य धरंतु, आगामी समय बहुत भल अच्छे। आपणकर माता लक्ष्मी विशेष कृपा रहुथिबारु आपणक जीवन में धनर कौन समस्या रहिबो नाही। माता लक्ष्मी सदा सर्वदा कृपा दृष्टि कुंभ राशि व्यक्ति मानक ऊपर रही थाए। सेतिपई आपण जेतेबेले भी टिके अनुभव करी देखंतु, जेतेबेले भी जे कौन समस्या रे पड़ी थांती यथाशीघ्र सेथुरु मध्य समाधान करी निजे ही मुकुली पारंती। कारण यह माता लक्ष्मी कृपार फल होता है, जहाँ फल आपणकर समस्त समस्या दूर होता है। एबे आपण जदि बहुत धार उधार कर्ज कर चिंतित थे से मुक्ति पाइबार समय आसी जाइछि। माता लक्ष्मी विशेष कृपारू आपणकर समस्त धार उधार कर्ज ऋण सुझाक जाउछि एवं कुंभ राशि विद्यार्थी मानक पई मध्य बहुत भल समय रही। सेमाने तांको पाठ पढ़ारे मन लगेबा सहित आगामी समस्त एग्जाम रे कृतकार्य होगाक जाउछंती। जदि आपणकर कुंभ राशि होइଥାଏ आपण निश्चिंत भाव अनुभव करुथिबे आपणकर समय रे धीरे धीरे परिवर्तन होगाक लागिलानी। आगामी समय आहुरी भल रहिबाक जाउछि। माता लक्ष्मी विशेष कृपारू आपणको विभिन्न जगारू धन लाभर कृपा रही एवं आपण जे कौन बिजनेस करती से बहुत लाभ पाइबाक जाउछंती। आपनको आपनको मनपसंदर काम मिलवाक जाउछि। आपण चेष्टा कले निश्चिंत भाव समस्त कार्य रे सफल हेबे। कारण माता लक्ष्मी विशेष कृपा दृष्टि कुंभ राशि व्यक्ति मानक ऊपर सदा सर्वदा रही थाए। तेरे दर्शक बंधु जदि आपणकर कुंभ राशि होता है तेरे भिडियोटी को लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलु नहीं। तेरे दर्शक बंधु आज भिडियो तो आम जानिले क्यों 5 गोटी राशि दुनियार सबुठारु शक्तिशाली राशि होइथांती बा भाग्यशाली राशि होइथांती। जदि यही राशि मानक मध्यरु आपणकर कौन भी राशि थाए तेबे निश्चिंत भाव कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली लिखंतु। माता लक्ष्मी विशेष कृपा रहिबो एवं भिडियोटी को लाइक कमेंट एवं सांगसाथी पाखक शेयर करंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर आस्थान तेबे चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलु नहीं। तो दर्शक बंधु आज भिडियो को ये रखुचु। नमस्कार, जय माँ लक्ष्मी।